I još jednom veliki pozdrav za sve vas. Kao i u prethodnom zapisu, u ovom ću u vrlo kratkim crtama improvizovati na ono što mi je u tom momentu došlo dok sam čistio, a to je tema čišćenje kao aktivni oblik meditacije. I on zaista može da posluži kao takav, jer u pitanju je vrlo jedna usmerena pažnja, jedna velika prisutnost, jedna velika svesnost tog trenutka kroz radnju koju činimo. Na senzaciju čišćenja, brisanja, organizovanja i tako dalje. Kaže se da osoba može očistiti na određen način od briga, anksioznosti i tako dalje. I taj naizgled rutinski posao na neki način transformisati kroz jednu terapeutsku, apsolutno smirujuću praksu. Dolazi se do jedne jasne, da kažem, do jedne mentalne jasnoće, jednog unutarnjeg mira. Ja vrlo često kažem ljudima, onima koji dođu do mene i sa kojima sarađujem, pošto doći će vreme kada ću se i likom i delom predstaviti nevezano za ovo što radim kao jednu vrstu svoje seve, jedne nesebičnog služenja zapravo. Vrlo često pomenem ljudima da nema mira i nema slobode bez ogromne discipline i odgovornosti. To je poenta priče. Interesantna tema je da krajnji rezultat onoga što se ovde radi nije da bi to bilo očišćeno kao takvo, već se čisti da bi se čistilo. To je praksa sama po sebi. Naravno, vizuelno delovaći urednije, čistije itd., ali to je nus proizvod. Poenta je da bude potpuno jedno puno prisustvo činu samog čišćenja. Naći smisao, naći jasnoću u svim tim trenucima gde obavljamo te, da kažemo, svakodnevne zadatke. I vrlo često postoji taj zen koan ili zen poslovica takođe, koja kaže da vrlo često pominje, i zen majstori su pominjali, pre prosvetljenja seci drva nosi vodu, posle prosvetljenja seci drva nosi vodu. Da ne ulazimo u dalje momente da li je prosvetljenje iluzije ili ovako ili onako, nije to tema ovog zapisa, već jednostavno da mi nosimo i ovo što imamo, ovo telo, ovo privremeno vozilo sa sobom, bilo da je neko nazovi prosvetljen ili ne. Znači, dalje postoje rutinske stvari koje treba da obavljamo u svakodnevnici. I sama vezano za neku grandioznu ideju o nečemu, kao šta se desi kad se osoba prosvetli i tako dalje, treba da se oslobodi od toga, ali to isto može biti varka uma, a i ego su najveći šibicari. Tako da spoljašnji zadaci i odgovornost života ostaju isti, ali se unutrašnje iskustvo nakon ovih postupaka potpuno menja. Sasvim je drugačija percepcija, sasvim drugačija je prisutnost. Uglavnom, u isto vreme ukazuje na nastavak odgovornosti koje mi treba da imamo ka van, bez obzira. Ako čak i uzmemo prosvetljenje kao jednu ideju, kao koncept, to znači da smo više u harmoniji sa svime oko nas. Nema ja, nema ego, nema ličnost, personalnost, nema biće, nema odvojene individualnosti, što bi rekli. Nema sukoba samim tim. I nema potrebe za bekstvo. Znači, vrlo fokusirana namera i prisustvo ka jednoj jedinoj stvari. Toliko za sad. Nastavljamo.